इंडिया आए दिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसे तजुर्बे करता रहता है जिससे इंसान हैरत में मुब्तला हो। इंडिया की टेक्नोलॉजी के वजीर इंडिया में एक ऐसा जदीद निज़ाम चाह रहे हैं कि जो बहुत जल्द एप्पल और एंड्रॉयड इनको दोनों को बदल देगा। और इंडिया में तो सब फोन इस्तेमाल करने वाले वही लोग इस्तेमाल करेंगे जो मेड। अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत मेहनत कर रहा है, भारत इस वक्त दुनिया में 5वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया, आपने ये फैसला कर लिया ना उनके साथ नहीं रहना। और इस मुल्क में दुनिया की आईटी टेक्नोलॉजी है, जिसकी इकॉनमी जो 304 ट्रिलियन की डॉलर की है, उसके साथ आपने दीवार लगा दी। और इस टेक्नोलॉजी के हवाले से सबसे तेजी से तरक्की करता हुआ अगर कोई मुल्क है तो वो हमारे अपने हमसाए में है। इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त $150 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है और अगले 5 साल में उनका हदफ जो है $1 ट्रिलियन है, $1 ट्रिलियन। और हमारी टोटल आईटी एक्सपोर्ट जो है वो अगर देखें तो इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है, ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है और हम सबको पता है पिछले दिनों एक न्यूज आई थी कि गूगल के साथ जब हमको ऐसा लगा कि नहीं अब हमें यहाँ पर कुछ चेंज करवाने पड़ेंगे तो सुंदर पिचाई की तरफ से या फिर कहे कि गूगल की तरफ से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई कि अगर आप भारत इस टाइप के चेंजेस करवाना चाहता है तो आने वाले दिनों में भारत को नुकसान हो सकता है। तो उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर यह तय किया कि भाई जो एंड्रॉइड की मोनोपोली चल रही है फिलहाल, मतलब एंड्रॉइड ओन करता है गूगल और हमारे ज्यादातर स्मार्टफोन जो भी है, अगर आप नॉर्मल डिवाइस यूज करते हैं तो आपको एंड्रॉइड यूज करना पड़ता है। अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट यूज नहीं करते तो उसके अलावा सारे के सारे प्रोडक्ट्स में आपको एंड्रॉइड यूज करना पड़ता है। अब इसमें मोनोपोली है, जो चाहे वैसा कर सकता है गूगल, जितने चाहे उतने डेटा कलेक्ट कर सकता है वगैरह वगैरह। तो इंडिया ने यहाँ पर कुछ कहा था कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये करना है और ये सारी चीजें हमारे हिसाब से मॉडिफाई कीजिए। उन्होंने मना किया या फिर कहे कि उतने अग्री नहीं हुए जितना होने चाहिए थे। तो फिर क्या था, इंडिया ने तय कर लिया कि भाई जो विंडोज ओएस है और मोबाइल की ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों हम अपने हिसाब से बनाएंगे। और ये सिचुएशन शुरू भी हो चुकी है, ये काम शुरू भी हो चुका है कि भाई आने वाले दिनों में आपको इंडियन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और इंडियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगी। जैसे हमने गूगल मैप का एक अल्टरनेटिव करना शुरू कर दिया और हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में उसको बाहर भी रख दिया जाए, जिसका नाम है नाविक। तो ये सारी सिचुएशन चलती रहती है और इसके बारे में पाकिस्तान में अच्छा खासा डिस्कस होता है कि हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे और इंडिया जो है वो तरक्की किए जा रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। जब हम किसी मुल्क की तरक्की की बात करते हैं जो सबसे पहले चीज हमें नजर आती है ना, वो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसकी एक्सपोर्ट्स। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस मुल्क में कौन सी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, वो पैसा लगा रही हैं, स्टार्टअप्स को कर रही हैं और मजीद कितना पैसा लगाना चाह रही हैं। और इस टेक्नोलॉजी के हवाले से सबसे तेजी से तरक्की करता हुआ अगर कोई मुल्क है तो वो हमारे अपने हमसाए में है, इंडिया। और इंडिया है जो बड़ी रैपिड उस पर प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया आए दिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऐसे तजुर्बे करता रहता है जिससे इंसान हैरत में मुब्तला हो जाता है। मैं आपके सामने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के आईटी सेक्टर का जरा मुआवजा करता हूं और ये सच है, कड़वा है और आपको बुरा लगेगा, लेकिन बर्दाश्त करें ताकि हो सकता है आपकी भी आंखें खुलें और हमारे हुक्मरानों के कान खुलें और वो इस सिलसिले में कुछ कर सके और ये सोचें कि हम तारीख के किस दोराहे पे खड़े। इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त $150 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है और अगले 5 साल में उनका हदफ जो है $1 ट्रिलियन है, $1 ट्रिलियन। और हमारी टोटल आईटी एक्सपोर्ट जो है वो अगर देखें तो इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। $1 बिलियन, $1 बिलियन। इंडिया के टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $573 बिलियन है। अगर आप उसमें से अभी अडानी के $100 बिलियन निकाल भी दें तब भी $473 बिलियन है। और हमारे ज़र मुबादले के ज़खायर जो है हमारे पास $4 बिलियन भी नहीं है। और जून से पहले हमने $4 बिलियन का कर्जा भी वापस करना है और अभी तक हम $1 बिलियन के लिए IMF के आगे तरले मिन्नतें कर रहे हैं, कशकोल लगा के फिर रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं, उनके आगे पीछे फिर रहे हैं। और पिछले 5 महीने से हमारे और IMF के सिर्फ मुज़ाकरात ही हो रहे हैं और $1 बिलियन की हमें किस्त नहीं दी जा रही। उल्टा उन्होंने हमें तिगनी का नाच उछाया। कभी उनकी गर्मी की छुट्टियां आ जाती हैं, कभी वो सर्दी की सैर पर चले जाते हैं और हमारा मुल्क जो है मजीद आफत में जाता है। किसी को लग ही नहीं रहा कि उनके पैसे हम वापस कभी कर भी सकते हैं कि नहीं। बल्कि सऊदी अरेबिया ने तो पहली बार ही बड़ी क्लियरली कह दिया हूं लाड शाड खत्म भाईजान, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, रिफॉर्म्स की बात करो तो पैसे मिलेंगे और शराइत पे मिलेंगे, वरना $1 नहीं आप किसी को देना। वहीं इंडिया में आप देखें कि सिर्फ एप्पल कंपनी ने
انڈیا میں اپنے مینوفیکچرنگ پلانٹس لگا لیے ہیں. ابھی تک تو صرف 20% فونز آئی فونز یہ والے جو ہیں یہ نئے والے یہ انڈیا میں بنا رہے ہیں اور اگلے 5 سے 10 سالوں میں وہ 50% سے زیادہ ایپل پروڈکٹس ٹوٹل ایپل پروڈکٹس وہاں پہ مینوفیکچر کریں گے کیونکہ یہ پہلے چائنا میں کر رہے تھے سارا کچھ اور چائنا کے اندر سے جب امریکن کمپنیز نے وہاں سے نکلنا شروع کیا تو نیکسٹ ان کی جو سٹاپ اوور تھا وہ انڈیا کیونکہ انڈیا کے علاوہ چائنا کے علاوہ صرف انڈیا اس وقت دنیا میں سب سے بڑی موبائل فون بنانے والی مارکیٹ بن چکا ہے مینوفیکچرنگ مارکیٹ اور انڈیا اپنی ورک فورس کو دنیا بھر میں کام کے لیے بھیج رہا ہے اور آج جتنی بڑی بڑی $1 بلین کمپنیز کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں ان سب کے سی اوز جو ہیں وہ آپ کو انڈیا سے ملیں گے لیکن ہماری حکومت کو ہوش ہی نہیں ہے کہ تھوڑا سا ٹیکنالوجی سے ہی فائدہ اٹھا لیں اسے ملک کی ترقی کے لیے استعمال کر لیں اگر کوئی بات کرتا ہے تو الٹا ہمیں بیوقوف کہہ دیتے کہ جی یہ دیکھو ان کو تو گوگل سے پیسے مل رہے ہیں نا تو یہ اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ انڈیا کی تو آبادی ہم سے بہت زیادہ ہے جی وہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے ان کے پاس ہیومن ریسورس ہے تو ہمارے کیا بھیڑ بکری ہیں ہمارے پاس 24 کروڑ بندہ نہیں ہے چلے اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو کیا ان کے $600 بلین کے مقابلے میں جو ان کے ریزروز ہیں $50 بلین تو ہمارے ہونے چاہیے تھے نا اسی تناسب سے اگر آبادی کے ہی تناسب رکھنا کہاں ہے وہ انڈیا کے 150 ارب کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس کے مقابلے میں ہماری کو $10 بلین کی تو آئی ٹی ایکسپورٹس ہونی چاہیے تھی نا کہاں ہے وہ آج دنیا کے ہر ترقی یافتہ ملک کے وزرائے اعظم انڈیا کے دورے پہ آتے ہیں بلین ڈالرز کے وہ وہاں پہ پروجیکٹس کے معاہدے ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں صرف پچھلے 2 مہینے میں 2 بڑے دورے منسوخ ہو چکے ہیں پہلے محمد بن سلمان نے آنے سے انکار کر دیا اور اب یو اے کے صدر جو ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ کب آئیں اور پچھلے دورے کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ بڑا جلدی ری شیڈیول ہو جائے گا کیا ہوا ابھی تک ری شیڈیول ابھی تو کوئی دھرنا بھی نہیں ہے کوئی لانگ مارچ بھی نہیں ہے تو وہ بھی ہمارے پاس بہانہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں نا کہ چائنا سے تو بڑی دوستی ہے ہماری چائنا ہمارا بھائی ہے چائنا ہماری مدد کرتا ہے چائنا ہم سب کو چائنا تک ہم پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے وہ انڈیا جن کے ساتھ ان کا لڑائی جھگڑا رہتا ہے لداخ کے اوپر گلوان ویلی کے اوپر ان کے ساتھ چائنا اربوں ڈالر کی تجارت کر رہا ہے ہم صرف منہ دیکھ رہے ہیں ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ڈیلیور کریں انڈیا میں اس وقت جدید سے جدید ترین تک سافٹ ویئر بن رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اس کو پکڑنا اب کسی کے پاس کی بات نہیں ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم سو رہے ہیں ہم خواب دیکھ رہے ہیں ہم صرف خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں کوئی ایسا بندہ آئے گا جو ہمارے حالات ایک دم سے بدل کے رکھ دے گا یا دودھ اور شہد کی نہریں ہو جائیں گی نوکریاں ہی نوکریاں ہوں گی جی کوئی بے روزگار نہیں پھرے گا باہر کی ملک سے دنیا سے لوگ آئیں گے یہاں نوکریوں کے لیے لوگ ادھر کاروبار کریں گے ہم کیوں افغان بارڈر بند نہیں ہو سکتا کیوں افغان بارڈر بند نہیں ہو سکتا اور کیوں پاکستان اور انڈیا کا بارڈر بند ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھارت ترقی کر رہا ہے بھارت محنت کر رہا ہے بھارت اس وقت دنیا میں 5ویں بڑی اکانومی ہے دنیا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے نا ان کے ساتھ نہیں رہنا اور بارڈر کے اوپر دیوار لگا دینی ہے تو یار آؤ فیصلہ کریں اس ملک جڑا ڈوبے ہے جہاں کچھ نہیں ہے جہاں پہ پہاڑ ہیں جہاں پہ گاڑیاں کچھ بھی نہیں کھوتے ریڑیاں ٹور دینے پہ آؤ ان کے ساتھ بھی دیوار لگا لیں جس ملک میں دنیا کی آئی ٹی ٹیکنالوجی ہے جس کی اکانومی جو 304 ٹریلین کی ڈالر کی ہے اس کے ساتھ آپ نے دیوار لگا دی جنہوں کو کھوتے گھوڑے نے جو گدھوں پہ سفر کرتے ہیں اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے جو آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں انہوں نے دروازہ کھولے یہ کوئی بندہ کوئی ہارورڈ کوئی اسٹینفورڈ کوئی آکسفورڈ کوئی کیمبرج کا کوئی بندہ کوئی پروفیسر کوئی ڈاکٹر یہ فلسفہ سمجھا سکتا ہے مجھے کہ جدھر ترقی ہو رہی ہے جدھر پوری دنیا لینڈ کر رہی ہے ادھر دروازے بند کر دو انڈیا کی ٹیکنالوجی کے وزیر انڈیا میں ایک ایسا جدید نظام چاہ رہے ہیں کہ جو بہت جلد ایپل اور اینڈرائڈ ان کو دونوں کو بدل دے گا اور انڈیا میں تو سب فون استعمال کرنے والے وہی لوگ استعمال کریں گے جو میڈ ان انڈیا ہو اور وہاں کے سرکاری دفتروں میں تو اس کا استعمال شروع بھی ہو چکا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو کوئی بھی ان کا کبھی امریکہ سے اگر گٹھ جوڑ ختم ہوتا ہے کسی سے الائنس ختم ہوتا ہے تو ان کے اپنے لوگوں کی معلومات لیکس ہونا شروع ہو جائیں گی تو ڈیٹا حاصل کر کے لوگوں کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے تو ہمیں تو گوگل کئی بار کہہ چکا ہے کہ اگر ہم نے پیسے نہیں دیے تو ہم اپنی سروس ہی بند کر رہے ہیں ایون جی میل بند کر رہے ہیں اور جو ہمارے مالی حالات چل رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 24 گھنٹے تک
पूरा मुल्क ही अंधेरे में रहा। एक दिन आएगा कि यहाँ से टेलीकॉम कंपनीज भी हिजरत ना कर दें, टेलीकॉम कंपनी ही ना हमें छोड़ दें, क्योंकि ऐसे मुल्क में कोई बंदा क्यों रहना पसंद करेगा जहाँ उनको सिर्फ नुकसान हो रहा हो। आप इसी बात को देख लेना कि जब मुल्क में अंधेरे में डूबा तो हमारे वजीर आजम ने बुलंद बाला दावे किए कि बहुत जल्द जिम्मेदारान को सजा देंगे, इंक्वायरी करवाएंगे। क्या पानी को देखना है कि ये इसका क्या सोल्यूशन है हमारे पास, क्या कोई सोल्यूशन है या इनकी बस एवं मारी जा रहे हैं तो करी जा रहे हैं, या फिर वही करना है। वो जो रिजवी साहब है, खादम रिजवी साहब है, ठीक है, उनके बेटे हैं, वो कहते हैं कि जाओ एक हाथ में न्यूक्लियर वेपन और एक हाथ में कुरान ले जाओ और जाओ हमला कर दो और कौन नहीं पैसे देने तो दुनिया से, या फिर एक वो मॉडल है वो अडॉप्ट कर लें, ठीक है, वो भी नहीं अडॉप्ट कर रहे हो। लेकिन ये कितनी शर्म की बात है, कितना एक डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप है कि आप ये तो कहेंगे कि जी फौजियों के और जर्नल जजेस के एसेट्स को टच नहीं करना। हाँ, सरकारी बाकी जो लोग हैं ना उनके एसेट्स देखें। सियासतदानों को सारा दिन जो है वो लितर पैंड है टीवी पे, सारा दिन जूते पड़ रहे होते हैं टीवी के ऊपर वो, और जो पीछे से डोरियां ला रहे होते हैं उनकी कोई बात ही नहीं करता। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਣੀ। आई होप कि कोई सुनेगा और समझेगा।